Care professoresse e cari professori, buon pomeriggio e benvenuti a questo webinar di Zanichelli. Sono Claudia Lazzarin e mi occupo di promozione universitaria. Oggi abbiamo con noi collegati due degli autori che hanno curato il volume di Pan Romanic, la professoressa Veronica Manole e il professor Hugh Sherin. Pan Romanic è un manuale dedicato all'intercomprensione fra le lingue romanze, che trae vantaggio dalle esperienze concrete degli autori e delle autrici di varie università in Europa e in Brasile. Prima di lasciare a loro la parola, vi dico che abbiamo a disposizione la chat per poter interagire con l'autrice e l'autore, porre domande, considerazioni e quant'altro. Questo webinar è registrato. Al termine dei loro interventi e della loro presentazione dedicheremo un momento per tutte le vostre domande. Grazie e lascio la parola a Veronica e a Hugh. Bună ziua, magari possiamo passare al prossimo slide. Bună ziua, o să încep abrupt în limba română și voi spune câteva cuvinte despre acest manual. Puteți considera această primă intervenție și un exercițiu de intercomprehensiune pentru descoperirea limbii române. Manualul Pan Romanic, după cum vedeți, are un titlu care și-a propus să includă tot spațiul, pe cât posibil, cât mai mult din spațiul romanic, și a fost creat cu scopul de a da vizibilitate cât mai multor limbi romanice, indiferent de statutul pe care ele îl au, fie că este vorba despre limbi oficiale sau despre limbi regionale. Primul lexem, Pan, după cum vedeți, își propune să sugereze această idee de totalitate. Evident, ne-am propus să includem limbi romanice, iar abordarea pe care noi am avut-o este una care să presupună încercarea de a ghici, de a descoperi asemănări între limbile romanice. Cele pe care le-am inclus sunt, le voi spune în ordinea geografică, portugheza, spaniola, catalana, franceza, italiana și româna. Vom vedea pe parcursul acestei prezentări că sunt incluse 10 limbi regionale. În plus, vom prezenta și structura unităților, structura exercițiilor propuse, toate acestea pentru a atinge un obiectiv pe care noi ni le-am propus, și anume să vedem în ce măsură îi putem ajuta pe cei care sunt interesați să descopere limbile romanice, să încerce să citească texte, să descopere asemănări între limbi, să descopere și deosebiri, astfel încât să prindă curaj și încet, încet să se lanseze într-un proces de lectură care apoi să le folosească în diferite contexte, profesionale sau personale. Trebuie spus că am mizat foarte mult pe competențe parțiale, ne-a interesat să exersăm lectura și, după cum vom vedea, și ascultarea în limbile romanice. Mulțumesc frumos! Cred că putem trece la următorul slide. Podemos passar ao próximo slide. Obrigada. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'exprime en français. Donc, comme vous le voyez, nous avons voulu que cette présentation soit plurilingue pour être en accord avec ce manuel. Alors, voici ce dont nous parlerons aujourd'hui. Nous expliquerons d'abord comment est né Pan Romanic, la conception du manuel, dans quel contexte d'enseignement il peut être intéressant à utiliser, donc le public que nous visons. Nous parlerons ensuite de la structure du manuel, donc de la manière dont il a été pensé. Nous vous montrerons ensuite comment ont été conçues les fiches à partir d'exemples. Nous parlerons aussi de la fiche Focus, qui est une fiche
consacré aux langues régionales. Donc, c'est un focus en fait sur une langue minoritaire en particulier. Et la dernière section, qui est la section grammaticale, en fait, qui se trouve à la fin de chaque unité et qui fournit un approfondissement sur un point grammatical. Diapo suivante. Voilà, comment est né Pan-Romanic? Alors, au départ, il est né à Vérone, où je travaillais. Maintenant, j'ai changé d'université. Et en fait, nous avions des cours d'intercompréhension depuis 2017, des collègues et moi, des cours plurilingues. Nous donnions cours en espagnol, en italien, en français en même temps, en travaillant sur d'autres langues aussi. Et on peut passer à la diapo suivante. On s'est demandé comment... enfin, on a remarqué qu'il manquait en fait du matériel didactique. Puoi passare alla successiva, Claudia. Voilà. On avait remarqué qu'il manquait des outils en fait pour les enseignants. Donc, on a voulu fournir en fait du matériel aux enseignants et aux étudiants aussi, puisque beaucoup de sites, beaucoup de matériel a disparu. Il y a eu beaucoup de projets au cours des 2 dernières décennies principalement, même déjà de 3 décennies, on va dire. Mais ce matériel a parfois disparu ou est devenu daté. Et donc, on voulait voilà, avoir simplement des outils. Nous voulions également proposer des formations, ce que nous faisons déjà pour les enseignants, qui nous demandent justement, qui sont très demandeurs, qui sont très intéressés, mais qui chaque fois arrivaient avec la question, mais comment peut-on commencer? Est-ce qu'il existe un manuel? Alors, il y a Eurom 5, évidemment, il y a d'autres matériels dont vous parlera Véronica, mais ça ne suffit pas, il y a quand même peu. Et puis, nous voulions diffuser l'intercompréhension, parce que c'est une méthode, une approche plutôt dans laquelle nous croyons beaucoup. Alors, cette approche, l'intercompréhension, s'insère dans le cadre des compétences demandées par le cadre européen, qui a été publié il y a 20 ans maintenant, mais il y a eu également le volume complémentaire qui est sorti il y a quelques années et qui insiste encore davantage sur les compétences plurilingues, et également le CARAP. Alors, le CARAP, c'est le cadre des approches plurielles des langues et des cultures, et l'intercompréhension fait partie vraiment des stratégies à mettre en pratique pour développer des compétences plurielles et plurilingues. Et donc, notre projet s'insère vraiment dans une tendance qui est présente, en tout cas, et qui est disons, exigée officiellement. E agora eu vou passar ao português para explicar ainda mais um pouco como é que surgiu o Pan-Romanic. Evidentemente, Pan-Romanic inscreve-se numa tradição já consistente de publicação e de edição de manuais de intercompreensão. Evidentemente, mencionamos o Eurom 5, Eurom 5, Euromania, também o manual, o método Eurocom-Rom, que já foi traduzido em várias línguas e até adaptado ao inglês, e que muito provavelmente é conhecido pelo seu título como Os 7 Passadores, Les 7 Amis, 7 Setati, etc. Evidentemente, hoje em dia há vários materiais online, justamente porque a intercompreensão está presente nas universidades e surgiu esta necessidade de criar materiais e a nossa proposta tenta preencher algumas lacunas. Para já, por exemplo, se fazemos uma comparação com o Eurom 5, o Pan-Romanic inclui o romeno, língua que não estava presente no Eurom 5.
E muito provavelmente, fazendo comparação com todas as com os outros materiais, manuais ou sites dedicados à intercompreensão, o Pan-Romanic contém 10 línguas regionais e esta é também uma novidade. Portanto, nós tentamos propor o plurilinguismo no seu melhor, sem fazer necessariamente classificações entre as línguas, mas tentando mostrar o contínuo românico como ele é, por exemplo, com línguas oficiais, que têm estatuto oficial, línguas que não têm este estatuto. O manual pode ser utilizado nas aulas, como mencionou o meu colega, nas aulas universitárias ou também no ensino secundário, visto que tem soluções disponíveis no site da editora. Achamos que é um manual que pode ser utilizado também no trabalho individual essencialmente o que nos distingue de outros materiais ou manuais é a aposta também na compreensão do oral. No total, o manual tem 70 ficheiros áudio. 60 nas línguas principais, digamos assim, 10 ficheiros de áudio em português, 10 em espanhol, 10 em francês, 10 em catalão, 10 em italiano e 10 em romeno, e também 10 ficheiros áudio com gravações dos textos nas línguas regionais. E acho que podemos passar ao próximo slide. Obrigada, Cláudia. Alors, nous ne sommes que 2 personnes ici présentes, mais il y a déjà eu d'autres webinaires présentés par nos collègues. En fait, nous sommes une équipe de 6 personnes et chacun et chacune de nous représentons une langue. Donc, moi, je représente la langue française. Et puis, nous avons notre collègue de Vérone, Susana Benavente Ferreira, pour l'espagnol, Erika Hill de Frisan, qui enseigne également à Vérone, avec lesquels je travaillais, qui donne cours d'italien aux étrangers, Francisco Calvo dell'Olmo, qui est espagnol, mais également catalanophone, qui travaille en Allemagne, et puis Karine Maria Rocha d'Acunha, qui travaille au Brésil, et ma collègue Véronica, qui est ici présente pour représenter le roumain. Donc, en fait, il était indispensable d'avoir des personnes, disons, de langue maternelle de toutes les langues pour pouvoir concevoir ce manuel. Nous travaillons toutes et tous en contexte universitaire et donc on fait aussi bien de la recherche mais également de l'expérience de terrain et nous avons des cours d'intercompréhension aussi, ce qui permet vraiment d'avoir un pied dans la didactique mais aussi de pouvoir avoir un regard après extérieur avec une certaine distance sur notre pratique et sur l'approche intercompréhensive de manière générale. Et nous donnons des formations de plus en plus. Nous sommes sollicités un peu partout parce que nous remarquons qu'il y a énormément d'intérêt pour l'intercompréhension. Donc voilà, beaucoup de langues et aussi, vous étonnez peut-être d'avoir comme ça un PowerPoint avec différentes langues qui se mélangent. C'est tout à fait normal. En fait, en classe aussi, on parle en plusieurs langues. L'élève, l'étudiant peut répondre dans sa langue maternelle et on propose des PowerPoint plurilingues. On peut très bien s'exprimer dans une langue avec le PowerPoint dans une autre ou parfois dans la même langue. Et on s'habitue vraiment à penser de façon plurilingue. Voilà. Vom încerca să prezentăm pe scurt în ce contexte poate fi folosit manualul și cărui public ne adresăm. Portanto, podemos passar ao próximo slide, exatamente. Deci, publicul țintă, publicul pe care l-am vizat atunci când am conceput acest manual, a fost în primul rând cel universitar. Fără îndoială, manualul poate fi folosit cu succes, zicem noi, în context universitar, poate fi folosit la cursuri de limbi străine, poate fi folosit în centre de limbi,
evident atunci când se dorește exersarea intercomprehensiunii, dar textele incluse cred că pot fi folosite și în predarea limbilor străine. De pildă, cei care predau italiană, spaniolă sau portugheză, cum este cazul meu, pot folosi unele dintre texte și să conceapă exerciții pornind de la ele. De asemenea, credem că este un manual care se potrivește și contextului școlar, mai ales în învățământul secundar. Am avut în vedere licee unde se predau limbi străine și unde plurilingvismul este extrem de important. Credem că este o sursă excelentă acest manual pentru a încerca să dezvoltăm competențe plurilingve în cadrul unui public mai tânăr. Și liceenii participă în schimburi Erasmus, trebuie să se deschidă cât mai mult către limbile europene, evident în cazul acesta noi vorbim doar despre limbile romanice, motiv pentru care credem că manualul ar putea fi folosit și de către profesori de liceu. Și nu în ultimul rând, un alt public care ar putea fi interesat de acest manual este cel care presupune formarea continuă pe parcursul vieții și aici ne referim la adulți care au de la 20 la 80 de ani. Il y a un problema audio? C'è un problema audio? Sì. Sì, va bene, comunque posso andare avanti alla slide successiva. Ok, donc je vais parler de la structure du manuel maintenant. Ensuite, vous aurez un aperçu avec Claudia qui vous montrera le site internet. Alors, nous avons opté pour un code couleur. Donc, en fait, chaque langue a été associée à une couleur de manière arbitraire. Hein, il n'y a aucun lien entre la couleur et la langue, mais disons que ça facilite le repérage des langues, non seulement pour les textes, mais également pour les exercices. Il y a des colonnes et chaque fois, on sait que voilà, la première colonne, c'est le portugais, on sait qu'il est en quelle couleur, la deuxième, l'espagnol, etc. Donc, on trouvait que c'était important d'un point de vue didactique également, entre autres pour les personnes, par exemple les enfants dyslexiques, mais de manière générale pour tous les apprenants, les couleurs aident en fait à mieux visualiser les textes. Voilà, donc toutes les langues sont proposées chaque fois dans le même ordre. Donc en fait, on est parti de la Romania occidentale pour aller vers la Romania orientale, d'ouest en est, pour donner cette idée de continuum linguistique. Hein. Et donc, les textes sont chaque fois proposés dans le même ordre. On part du portugais, du Portugal, pour aller vers le roumain. Ensuite, donc vous avez 6 fiches, un texte avec chaque fois un thème. Donc ici, vous avez l'unité 1 qui parle d'un territoire. Ce n'est pas forcément un pays, ça peut être un territoire aussi, comme la Suisse italienne. Donc on n'a pas commencé non plus par la France ou par l'Espagne, mais par des pays de langue française, de langue espagnole, etc., mais qui ne sont pas peut-être les pays qu'on attendrait, justement pour sortir un peu dans le cadre du français, du francocentrisme, ou peut-être, voilà, l'espagnol, ce n'est pas forcément l'Espagne, le portugais, ce n'est pas forcément le Portugal. Vous verrez qu'il y a ensuite une langue régionale, c'est le focus, dont nous parlerons plus loin, qui arrive en fin d'unité. Et puis, la section pour approfondir, qui traite chaque fois d'un aspect grammatical. Après le texte, vous trouvez des questions. D'abord, une partie A avec simplement la vérification de la compréhension du texte à travers des choix multiples ou des vrais ou faux, et puis des exercices d'exploration du texte. Mulțumesc, Claudia.
Exato, e foarte bine așa, está muito bem assim. Portanto, a primeira página de cada unidade tem está escrito em italiano, uma nuvola di parole, uma nuvem de palavras, palavras-chave, digamos assim, do ponto de vista temático, palavras que são importantes para o conteúdo temático de cada unidade. E achamos que analisar esta nuvem de palavras pode ser uma atividade interessante com os alunos, justamente para descobrir qual será o tema da unidade, tentar criar pistas sobre as possíveis temáticas mais concretas de cada texto. Como se pode observar nas nuvens das palavras, mantivemos as cores para cada língua. Portanto, na dúvida, podem ver que o vermelho é o italiano, a cor de laranja é o espanhol, o verde é o catalão, etc. E o roxo é o romeno. Um recurso que nós achamos muito importante e que serve para a compreensão dos textos são é o guia dos verbos. No fim do manual temos uma guia do texto, evidentemente não pode ser exaustiva, não é um guia dos verbos, não se trata de um guia exaustivo, tivemos de fazer uma seleção, incluímos verbos auxiliares, verbos modais, justamente para tentar facilitar a compreensão dos textos e, tomando em consideração a complexidade morfológica do sistema verbal românico, achamos importante incluir a conjugação dos verbos principais, digamos assim, no fim do manual. Foi mantida a terminologia consagrada, digamos assim, nas várias tradições linguísticas. Por exemplo, no caso do conjuntivo, encontram também o subjuntivo, em função como já disse, da tradição gramatical. Estão incluídos os verbos auxiliares, justamente para facilitar a compreensão dos tempos compostos. E, evidentemente, este recurso pode ser usado nas aulas, mas também no estudo individual. Cláudia, acho que podemos passar ao próximo slide, e aqui não dá para pôr uma página inteira no slide, mas pusemos dois fragmentos de cada página para ver que incluímos os tempos simples, mas no caso dos auxiliares estão lá as formas também. Portanto, podem usar este recurso nas aulas, ou eventualmente propor reflexões aos alunos acerca do sistema verbal. Grazie Claudia, penso che possiamo passare. Grazie. Grazie Veronica. A questo punto io invece vi faccio vedere quelli che sono i materiali sviluppati per il testo. Il volume ha un sito dedicato che ora vi mostro. Arrivo. Allora, questo è il sito dedicato al volume, dove abbiamo a disposizione l'ebook che può essere scaricato tramite un'applicazione gratuita oppure consultato direttamente online. Sono disponibili inoltre delle risorse per gli studenti, abbiamo delle risorse audio che poi vedremo direttamente del testo e delle soluzioni. Vediamo se è disponibili le soluzioni degli esercizi in formato PDF. Anche per i docenti, gli insegnanti, ci sono delle risorse disponibili a loro dedicate. Ora vediamo il volume in formato ebook. Questo sono partita dal menu principale, è la consultazione del volume direttamente online, che è l'altra possibilità per consultare il volume. Abbiamo nel menu a sinistra gli strumenti per navigare all'interno dell'ebook, dove abbiamo i contenuti e possono essere
aperti e letti in base alle proprie esigenze di studio. Abbiamo l'elenco dei segnalibri che sono state utilizzate e poi il menu delle risorse, quindi possiamo accedere alle risorse audio realizzate per il volume direttamente nel menu principale. Un attimo solo. Torno nella condivisione perché forse c'è stato un problema di condivisione dello schermo che ora dovreste vedere. Come dicevo qua c'è una parte, c'è il volume nei diversi capitoli realizzati con i paragrafi, i segnalibri con l'inserimento e le risorse audio realizzate per il volume. Sempre nel menu a sinistra abbiamo a disposizione la lente di ingrandimento per poter vedere, cercare le parole di interesse, la penna da poter utilizzare e scrivere nel colore dove abbiamo a disposizione la gomma per cancellare, per tornare indietro, cancellare tutto oppure salvare, la possibilità di inserire delle note e la possibilità di evidenziare il testo. Anche qua abbiamo una palette di colori che possiamo utilizzare a seconda delle necessità. A concludere come menu in basso abbiamo la possibilità di ingrandire la pagina, adattare alla larghezza dello schermo oppure visualizzare la pagina singola. L'ultimo comando è quello della vista delle miniature. Tornerei a questo punto alla presentazione lasciando la parola alla nostra autrice e al nostro autore. Ok. Claudia, forse sì, è anche interessante precisare che c'è un'app da cui si può anche ascoltare i testi, no? Sul telefono. Esatto, sì, poi lo vedremo collegato quando vediamo la parte dell'audio. Ah, ok. Ok, si mette la slide. Eravamo alla 16. Se metti la slide 16, Claudia. Ok. Ok, quella dopo. Ok, donc ici, vous avez en fait une synthèse de ce qu'on vient de voir avant de passer à deux autres aspects. Donc, quella prima, scusa. Voilà. Donc, un résumé. Donc, vous avez 10 unités thématiques, ce qui veut dire 60 fiches dans 6 langues romanes. 6 langues romanes, 10 unités, donc 60. Chaque fois suivi d'une fiche en plus, qui est une fiche un peu différente, on le verra, c'est pas tout à fait la même chose, dans une langue régionale. Chaque fois, vous avez un audio qui accompagne le texte. Vous avez également les solutions des exercices qui se trouvent sur le site. Donc, elles ne sont pas présentes dans le livre parce que certains professeurs n'aiment pas que les solutions soient à la fin du livre au moment où ils travaillent en classe. Et alors, nous avons également été attentifs au fait de proposer un ouvrage qui soit inclusif. C'est-à-dire que nous avons dans l'équipe des personnes qui s'intéressent aux problèmes des étudiants, des élèves dyslexiques, par exemple. Et donc, pour eux, c'est important non seulement de mettre des couleurs, mais par exemple aussi de ne pas aligner le texte des deux côtés, parce que ça peut perturber la lecture. Et donc, les textes ne sont pas alignés sur la droite, par exemple, c'est volontaire. Avoir un interligne qui est assez grand aussi, avoir de l'espace, avoir des images, rendre le texte en quelque sorte sexy, si on peut dire comme ça, et une structure fixe aussi. Donc, toutes les unités sont construites de la même manière pour, en quelque sorte, aider
l'étudiant à s'y retrouver. C'est une approche aussi inductive, donc on part vraiment de l'observation des textes de la langue pour ensuite faire des déductions sur le fonctionnement des différentes langues. Slide suivante. Oui. Mulțumesc, grazie Claudia. Possiamo passare al prossimo slide per vedere, para ver como é que são construídos os textos e qual é a estrutura de uma ficha. Nós chamamos ficha uma parte da unidade que contém o texto na respectiva língua. Temos aqui o exemplo do texto em italiano e os 4 exercícios, 2 de compreensão textual e 2 exercícios que visam a exploração do vocabulário. Num primeiro momento, vamos ver como é que é estruturado o texto, que é a primeira parte da ficha, e temos o exemplo da segunda unidade, e o texto é em catalão e é sobre a língua catalã. Portanto, temos o título, como veem, mantém-se a cor assignada a cada língua, neste caso o verde. Portanto, temos o texto, o título, o texto tem as linhas numeradas. Foi também uma escolha que fizemos para facilitar o trabalho na aula, por exemplo, numa atividade em que os alunos devem identificar palavras transparentes, é útil já ter as linhas numeradas, porque assim eles podem dizer na linha número 4, eu percebi esta palavra, eu percebi a outra palavra na linha 5, etc. Temos um símbolo para a gravação áudio. Eu já trabalhei com o manual e com a aplicação que se pode descarregar no telemóvel, portanto, facilmente poderão usar o texto e o áudio ao mesmo tempo nas aulas. Muito obrigada, grátis. Ok, je continue, Claudia, s'il y a un problème de connexion. Alors, les exercices, donc il y a chaque fois le texte, et puis nous avons une partie A, une partie B. La partie A donc, comprend un choix multiple, et les questions sont chaque fois dans 5 autres langues. Donc, si par exemple le texte dans ce cas-ci est en catalan, les autres questions vont être alors en portugais, en espagnol. Veronica, vuoi continuare? Sì. Chiedo scusa per i problemi tecnici. Portanto, aqui temos o exemplo de uma ficha. É a ficha para catalão na segunda unidade. Portanto, na página do lado esquerdo temos o texto e começa já o primeiro exercício de compreensão textual. Neste caso, em todas as unidades, o primeiro texto será de o primeiro exercício é de escolha múltipla e o segundo é um exercício de tipo verdadeiro ou falso. E estes primeiros 2 exercícios visam, como já disse, a compreensão mais geral do texto. Mantém-se as línguas, portanto, há uma alternância de línguas, sempre na mesma ordem. No caso da língua catalã, começamos com o português, depois passamos ao espanhol, a seguir o francês, o italiano e o romeno no que diz respeito aos enunciados dos exercícios. E os outros exercícios, o exercício 3 e 4, são exercícios que visam uma compreensão mais detalhada de itens lexicais ou de certas expressões. Vão ver que se mantém ao longo do manual a tabela com as equivalências lexicais e achamos que as tabelas são interessantes, evidentemente, do ponto de vista didático para verificar a compreensão de um determinado item, mas também podem ser aproveitadas estas tabelas lexicais, uma vez resolvido o exercício, para despertar o interesse dos alunos para tentar ver estas semelhanças, não só nos casos concretos que temos aqui, mas
em geral, identificar, por exemplo, semelhanças a níveis de sufixos, prefixos, etc. A tipologia dos exercícios é também gradual quanto à dificuldade. Por exemplo, nas primeiras 5 unidades, as respostas encontram-se no texto na mesma ordem que aparecem nos exercícios. A partir da 6ª unidade, tentamos alterar um bocado a ordem, justamente para fazer com que houvesse uma leitura mais atenta. E acho que é isso, e podemos passar ao próximo slide. Voilà, alors on va faire un petit exercice maintenant sur le catalan. Donc en fait, Claudia va vous passer l'audio, vous allez pouvoir lire le texte en même temps, qui est l'extrait ici. Et on va vous demander simplement d'essayer de comprendre ce qui est écrit et d'indiquer dans la chat les mots qui sont transparents. Mais on va d'abord écouter le texte et le visuel. C'est juste un paragraphe. Llengua. El català, llengua comuna. Actualment, més d'11 milions de persones saben parlar català. Aquesta llengua s'utilitza en l'àmbit de l'administració pública dels seus territoris i és vehicular dins el sistema educatiu, des de la primària fins a la universitat. També l'empren els mitjans de comunicació, ràdio, televisió i premsa, les editorials, que publiquen literatura original o traduïda i és present a les xarxes socials. Tanmateix, el català no és una llengua completament normalitzada en cap dels seus territoris. Grazie Claudia. Alors, est-ce que vous pourriez, possiamo rimettere il testo e vi chiediamo di mettere nella chat delle parole che capite senza problemi. Donc, est-ce que vous pourriez mettre dans la chat, indiquer des mots qui pour vous sont transparents, que vous comprenez sans problème. Alors, on a oublié de vous demander quelle est votre langue de référence, la langue maternelle, disons, mais indiquer des mots qui, à votre avis, vous qui ne parlez peut-être pas, probablement pas le catalan, sont des mots faciles. Vous pouvez participer dans la chat. Oui, 11. Ouais. Il y en a plusieurs, évidemment. Parlar, territorios. Oui. Véhicular, littérature. Oui, exactement. Il y a quelqu'un qui dit en italien, il est plus facile de dire ce qui n'est pas transparent. Voilà, donc je vois pas mal de gens qui participent. Alors, effectivement, il faut savoir que ça, c'est un texte de l'unité 2. Donc, il y a quand même un certain degré de progression dans le manuel, même si en intercompréhension, la progression est relative parce qu'on est mis en fait face à un texte inconnu, on doit essayer de comprendre. Mais on a quand même essayé d'insérer plus de mots transparents dans les premières unités. Et effectivement, on peut passer à la diapo suivante, Claudia. On voit qu'il y a énormément de mots transparents pour la plupart des locuteurs et locutrices qui parlent une langue romane. J'aurais même pu mettre à la fin présent ou présente. Il y en a encore d'autres
en fait. Alors, ça dépend évidemment de la langue de départ. Donc, il n'est pas dit que c'est transparent pour tout le monde, hein. Il y a quelqu'un qui disait dans la salle, ben pour nous, les Italiens, c'est transparent. Mais ça dépend vraiment. Ça peut être aussi pour un francophone. Par exemple, je vois le mot ambit. Effectivement, pour un francophone, c'est peut-être pas transparent. C'est un mot opaque, alors que ça l'est pour un Italien, puisqu'on dit ambito, hein. Mais il y a quand même il y a des mots qu'on appelle des internationalismes, et sur lesquels on peut s'appuyer en interprétation. Il y a des mots qu'on appelle pan-romans, comme le nom de notre manuel, c'est-à-dire qu'ils sont identiques, très similaires dans toutes les langues romanes. Et avec ces mots-là, en fait, on s'appuie sur les zones de transparence pour aller vers les mots opaques, ce qu'on appelle les mots fantômes en intercompréhension. Donc, il y a quelques mots qu'on ne comprend pas, mais on a une compréhension globale du texte. Et je suis certain que si vous connaissez une ou deux langues romanes, si vous écoutez, vous arrivez à comprendre probablement au moins 80% du paragraphe. Merci, Claudia. Oui, nous répondrons après Yolande. Effectivement, les textes ont été créés. Alors, dire encore une chose à propos des documents audio. Pourquoi est-ce que donc Claudia nous a fait écouter la lecture à voix haute du texte? Parce que en intercompréhension, il est important d'avoir l'oralisation des textes, c'est-à-dire la lecture à voix haute, c'est-à-dire une image sonore. D'une part, parce qu'on découvre la mélodie des langues, les différents accents, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du plaisir, mais c'est aussi didactiquement l'occasion d'associer aux graphies, au texte, aux mots écrits, des sons. Et donc, on s'habitue à faire l'oreille. Alors, on travaille beaucoup sur l'écrit en intercompréhension parce que l'écrit est moins stressant, il est plus fixé, on peut revenir en arrière, on peut relire 3 fois la même phrase si on ne comprend pas. Mais l'oral, qui est plus stressant, va souvent permettre de comprendre des mots opaques. C'est-à-dire que le mot lu, entendu, va permettre de lever un doute par rapport à un mot qui pose problème au niveau de sa transcription. Donc, je donne un exemple. Le mot zéro en espagnol s'écrit C-E-R-O, ce qui pour un italien ou un francophone n'est pas forcément transparent. Par contre, le fait d'entendre zero, on va penser à zéro. Et dans le texte, le doute va être levé. En fait. Donc, l'oral et l'écrit sont complémentaires. On travaille sur les deux. Alors, comment utiliser les audios? Mais en fait, il y a vraiment 1000 manières de les utiliser. En voici 3. On peut très bien faire écouter le texte sans le montrer. Donc, uniquement écouter l'audio et dire aux étudiants, qu'est-ce que vous avez compris? Alors, au départ, ils disent, on n'a rien compris. Le portugais, c'est difficile. Le catalan, on ne comprend rien. Et puis, en fait, on voit qu'ils ont déjà entendu certains mots, qu'ils les ont reconnus. On fait écouter une deuxième fois, puis on montre le texte, et puis tout devient transparent. On peut faire écouter également l'audio, comme on vient de faire maintenant, en même temps, en ayant le texte sous les yeux, ce qui marche très bien et ce qui rend tout de suite le texte beaucoup plus transparent, en fait, que de ne pas avoir l'audio du tout, ou que d'avoir juste l'audio et pas le texte. Ou alors, on peut aussi faire, par exemple, lire le texte en silence, essayer déjà de voir avec la classe s'il y a des choses qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas, et puis faire écouter l'audio. Enfin, voilà, il y a plusieurs manières de travailler avec le manuel. On peut passer à la slide suivante, à la diapo suivante. Mulțumesc, Claudia, grație, Claudia. O să vedem acum, vamos ver agora, dois exemplos de exercícios lexicais que temos no manual. Há uma progressão que já foi mencionada pelo meu colega, portanto, nas primeiras 5 unidades temos exercícios que visam as correspondências entre as línguas. Por exemplo, na tabela que se situa do lado esquerdo, temos palavras mais ou menos transparentes, trata-se da primeira unidade.
E depois, a partir da sexta unidade, aumenta um bocado a dificuldade e muda também a tipologia do exercício. Portanto, podemos ver que na tabela que se situa do lado esquerdo, no slide, o exercício é ligeiramente diferente. Trata-se de identificação da palavra semelhante, da palavra correspondente, e não a partir de uma série de palavras mais ou menos semelhantes. Portanto, tentamos aumentar progressivamente a dificuldade dos exercícios justamente para estimular um bocado o público, os alunos e os professores, e também para não sermos muito repetitivos, porque ao fim de 5 ou 6 unidades a fazer o mesmo tipo de operação cognitiva, perdemos o interesse. Portanto, a estrutura da unidade é a mesma, texto mais 4 exercícios, mas os exercícios a partir da sexta unidade começam a ser ligeiramente diferentes, mantendo também os mesmos objetivos, portanto, trabalhar a compreensão textual nos primeiros 2 exercícios e a parte lexical nos últimos 2. E é isso, acho que, Cláudia, possiamo passare alla prossima slide. Voilà, alors 2 dernières choses avant les questions. D'abord la fiche focus. Donc la fiche focus, ce sont les langues régionales. Alors c'est vraiment un élément nouveau par rapport à ce qui a été fait précédemment, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on travaillait surtout sur les langues principales. Et nous avons voulu ouvrir ce manuel à des langues minoritaires, appelons-les comme on veut, à des langues qui ont moins de visibilité, qui ont un statut peut-être qui n'est pas toujours reconnu, parce qu'en intercompréhension, toutes les variétés linguistiques ont la même valeur. Il n'y a pas de hiérarchie, pardon, je vais faire un italianisme, de hiérarchie entre les langues. On travaille vraiment sur... on peut travailler avec les étudiants sur des langues moins connues. Et en général, on remarque qu'il y a beaucoup d'intérêt, de curiosité dans les classes pour ces langues qu'on connaît moins. Alors, ce n'est pas vraiment une fiche proprement dit, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt une fiche de sensibilisation. C'est un petit texte où la langue parle d'elle-même. Donc, c'est la langue qui se présente. Donc, on fait connaître la langue, en fait, où parle-t-on le corps. Donc, vous avez chaque fois une petite carte où vous pouvez voir la région où on parle la langue. Et puis, vous avez des questions, mais qui ne sont pas des questions de compréhension. C'est pour ça que ce n'est pas une fiche comme les autres. C'est plutôt des questions où on pousse les apprenants à découvrir la langue. Est-ce que tu peux chercher dans le texte le mot qui signifie ceci, ou est-ce que tu peux repérer dans le texte des articles en corse, en frioulan, en galicien? Alors, une question qui va sûrement émerger à la fin, c'est évidemment, il y a des gens qui nous disent « Ah, mais comment ça se fait que vous avez choisi le sarde et vous n'avez pas choisi le napolitain, le sicilien ou le gascon ?» Alors, il a fallu faire des choix. On ne pouvait pas faire un manuel avec toutes les langues régionales romanes. On a dû choisir, on a choisi des langues qui nous semblent être représentatives, intéressantes, mais il y a eu aussi clairement un motif pratique, c'est qu'il fallait aussi qu'on trouve des personnes qui pouvaient nous fournir un texte, ou des personnes ou des associations, parce qu'on a collaboré avec des associations parfois de défense de ces langues, ce qui était parfois compliqué parce que il y a des graphies différentes, ces langues ne sont pas toujours codifiées, et il fallait aussi trouver des gens qui étaient capables de lire dans ces langues. Et parfois, on a remarqué qu'il y avait aussi une certaine insécurité linguistique, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui nous proposait un texte, mais peut-être qui disait « Ah, mais moi, je ne suis pas capable de lire », et puis il y avait une autre personne qui disait « Ah, mais oui, mais moi cette langue-là, en fait, dans mon village, c'est pas tout à fait
la prononciation est différente, on n'écrirait pas comme ça. Et donc, voilà, il y avait tous ces problèmes vraiment qu'on ne soupçonne pas, qui sont liés aux langues régionales. Merci, Claudia. Grazie, Cláudia. Antes de passar à apresentação da secção que visa assuntos gramaticais, que se chama no manual Per Approfondire, faço apenas uma breve menção para o público português. No que diz respeito às línguas regionais, temos uma ficha dedicada ao mirandês. E fico muito contente com a inclusão do mirandês no manual, porque assim podemos ver um panorama mais complexo, panorama linguístico mais complexo de Portugal. Quanto à ficha gramatical, a secção gramatical que aparece no fim de cada unidade e que se chama, como já disse, Per Approfondire, porque a língua do manual é o italiano. E esta tem, a ficha Per Approfondire tem a estrutura lógica e devo dizer antes de apresentar que é o fruto de enormes debates entre autores, porque, como podem ver, a ficha tem 2 ou 3 páginas. Portanto, a parte Per Approfondire visa complementar cada unidade com assuntos gramaticais que nós achamos importantes para a compreensão dos textos. Nunca foi o nosso objetivo propor um tratado de linguística românica. Não se trata de fichas exaustivas, nem poderíamos fazer isso em 2 ou 3 páginas. Portanto, tivemos de ser sintéticos, muito sintéticos, e confesso que este trabalho foi bastante complicado para nós. E pode confirmar que cada um de nós tentou, e vou usar uma referência portuguesa, puxar a brasa para a sua sardinha. Eu quero incluir isto do romeno também, eu quero incluir isto do francês porque isto é importante. Bom, mas é importante na intercompreensão, porque cada língua tem a sua particularidade, tem as suas particularidades, mas não foi possível incluir tudo. Portanto, agora vamos ver a estrutura de cada secção para Approfondire. Temos uma breve apresentação do assunto. Neste caso, trata-se dos pronomes relativos. Partimos sempre do latim, e tivemos a sorte de ter alguém especialista no latim na nossa equipa, portanto partimos sempre do latim e depois vamos ver como é que o mesmo assunto aparece em cada língua românica, nas 6 línguas principais. Portanto, as sínteses na secção Per Approfondire, as sínteses gramaticais não incluem as línguas regionais, apenas as 6 línguas românicas principais tratadas no manual, nomeadamente o português, o espanhol, o catalão, o francês, o italiano e o romeno. Portanto, temos este assunto tratado em todas as línguas. Há tabelas sintéticas que mostram, como é, por exemplo, neste caso, os relativos e os temas tratados no manual. Vou brevemente dizer que sínteses gramaticais é que temos. Na primeira unidade, os artigos, definidos e indefinidos. A seguir, os pronomes pessoais com função de sujeito, os interrogativos, os demonstrativos, os possessivos, o comparativo e o superlativo, a negação, os relativos, prefixos e algumas preposições e, na última unidade, as breves noções de sintaxe. Por exemplo, topicalização, mas não se trata, como já disse, de descrições gramaticais muito aprofundadas, apenas de noções gerais que são úteis para a compreensão dos textos. Grazie, Cláudia. E grazie a tutti e a tutte. Hugues. Merci a voi. Ho visto che c'è già una prima o 2 domande, Claudia, nella chat. Esatto. Io vi ringrazio per le vostre presentazioni e lasciamo appunto spazio alla chat per le domande delle nostre partecipanti e dei nostri partecipanti.
Alors, io posso rispondere alla prima che avevo visto. Donc, il y a quelqu'un qui demandait si les textes sont créés et non pas authentiques. Effectivement, alors contrairement à Rome 5, je parle de Rome 5 parce que disons que ça a été vraiment la Bible pour l'intercompréhension et ça reste un manuel important, un manuel de référence. Nous avons opté pour des thèmes culturels. Donc ici, il ne s'agit pas de textes d'actualité parce que la première chose, c'est que ces textes vieillissent. Et donc après un certain nombre d'années, ils deviennent datés. Et donc, moi, j'aime beaucoup Rome 5, mais à un moment donné, des textes de 2006 ou 2007, ça, voilà, on sent qu'il y a un écart temporel. Or, nous avons opté pour des thèmes qui parlent de la culture, de la gastronomie, du folklore, des traditions, d'un personnage célèbre, de la francophonie, de l'hispanophonie, de la lusophonie. Et donc, ce sont des textes un peu intemporels quelque part. Et nous avons préféré opter pour cette approche. Nous avons donc fait ce travail de créer des textes, évidemment en s'inspirant de ce qu'on connaît, des différentes cultures. Mais c'est aussi un manuel qui ne vieillit pas, à mon avis, qui sera toujours très bon dans 10 ans. Voilà, sans vouloir nous lancer des fleurs. Mais ça a été vraiment un choix, en fait, que le manuel reste d'actualité. Mhm. Grazie Hugh, vediamo se sono arrivate nel frattempo altre domande nella nostra chat. Ne abbiamo una, qual è il ruolo del rumeno in questo testo? Voi răspunde în limba română. M-am bucurat foarte mult când am fost invitată în urmă cu aproape 2 ani să particip la realizarea acestui manual pentru a face parte de limba română. Mi se pare extrem de important să includem și limba română în manuale de intercomprehensiune, mai ales că uneori se observă o teamă, o frică de limba română. Limba română este foarte dificilă, nu înțelegem limba română, așa că o eliminăm. Nu. Nu a fost ușor să realizez texte care să fie în același timp transparente, dar în spiritul limbii vorbite, deci nu am creat o română artificială, plină de neologisme, nu am vrut să fac asta, dar includerea limbii române a fost o alegere în spiritul pan-romanic al acestui manual. Dacă ne dorim să prezentăm universul romanic, atunci facem și includem și limba română. Din păcate, nu multe dintre manualele existente în prezent includ și limba română, deci faptul că avem limba română cred că este important atât pentru publicul român, care are acces prin intermediul limbii române la restul limbilor romanice, dar și pentru publicul romanofon, pentru vorbitorii de portugheză, de italiană, spaniolă, catalană, franceză, etc., pot descoperi limba română și să vadă că, chiar dacă este un pic mai dificil de înțeles, este abordabil. Mulțumesc! Sim, vou dizer brevemente em português também. Portanto, optamos por incluir o romeno justamente porque o nosso manual é pan-românico. Portanto, fazer um manual de intercompreensão românica bastante abrangente, mas sem incluir o romeno, não faria muito sentido. E fico muito contente com o convite que recebi. Eu fui a última a se juntar a esta equipa justamente para fazer o romeno e acho que é muito importante termos temos aqui no manual o verdadeiro panorama românico. Muito obrigada. Oui, oui, effectivement. Le roumain a souvent été délaissé et il fait un peu peur aux étudiants. C'est la langue qui souvent crée un petit peu plus de difficultés parce que voilà, il y a beaucoup de mots slaves, donc c'est un peu moins transparent. Mais on trouvait vraiment que ça manquait et qu'il fallait insérer cette langue. Et il y avait une question que j'avais vue. Oui, le manuel peut être utilisé à partir de quel âge? Alors, c'est pas un manuel pour les enfants. Mais disons que des adolescents qui sont dans un lycée linguistique ou
même pas, mais enfin qui font peut-être au moins une langue romane en tout cas, voire deux, ça serait encore mieux, ou qui font du latin, je dirais à partir de 16 ans, hein, c'est ce qu'on avait plus ou moins pensé, hein, Véronica, qu'à la fin du lycée, les étudiants peuvent déjà utiliser le manuel. Nous, on travaille avec des étudiants universitaires, donc à partir de 16 ans et pour les adultes, ça va très bien aussi. Grazie Hugh. Nel frattempo nella nostra chat sono arrivati i complimenti per questo manuale e anche considerazioni come l'aver incluso il rumeno come lingua e aver fatto bene in quanto era un difetto di Euro 5. Nel frattempo è arrivata un'altra domanda, sempre in francese. Se sei d'accordo, Hugh, posso Sì. rispondere io. Certo. Rispondo in portoghese perché il mio italiano non è così famoso, però portanto, quanto à ordem das línguas, houve também debate no âmbito da equipa. A ordem é puramente geográfica. Não, sim, pode-se traduzir também para falante de francês numa ordem também de gradação, visto que o romeno é um pouco mais difícil, mas a ordem é puramente geográfica. Partimos do oeste para o leste, portanto, português, espanhol, catalão, francês, italiano e romeno. Esta é a ordem. Alors, peut-être que la question de Christelle portait sur les langues régionales. Okay. Vous savez qu'on avait expliqué. Alors, parce que là, on s'est posé à un moment donné la question de fixer un ordre pour les langues régionales. Et effectivement, on a quand même essayé de mettre des langues régionales un peu plus simples, qui nous semblaient en tout cas un peu plus simples, en début d'ouvrage, plutôt qu'à la fin. Donc, la roumain se retrouve en dernière position. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui sont subjectifs. On aurait très bien pu mettre peut-être le mirandais avant le frioulan. Ou voilà, on a commencé par le corse et puis le sarde, qui en général sont assez transparents pour des francophones ou des italophones. On publie en Italie aussi. Donc voilà, il y a eu des choix qui ont été faits, mais qui auraient peut-être pu être d'autres et qui sont peut-être critiquables d'une certaine façon, mais à un moment donné, il faut choisir. Et donc voilà. Mais c'est finalement assez aléatoire parce qu'on peut commencer très bien par utiliser l'unité 6. Si vous avez envie de faire un texte qui parle d'art, l'unité 6, c'est art et patrimoine, un étudiant peut très bien commencer à dire, moi j'ai envie de commencer par l'art et de faire la gastronomie ensuite. Il n'y a pas de problème. Sim, acho que é muito importante o que o Hugh acaba de mencionar. Não é necessário trabalhar o manual ou os textos na ordem em que eles aparecem. Por exemplo, se estiverem interessados em aprofundir mais o português, podem trabalhar só os textos em português que temos nas unidades, podem começar com os textos mais difíceis. Portanto, a ordem, nós propusemos uma ordem, mas claro que cada professora nas suas aulas, em função dos contextos de ensino e dos interesses, podem optar por trabalhar um ou outro texto nas aulas. Ok. Claudia, c'è una domanda forse che è in francese, però la traduco. Per la casa editrice l'ebook è accessibile solo per 5 anni? Questo è il tempo indicato, poi lasceremo nella chat il nostro indirizzo email a cui le nostre partecipanti e i nostri partecipanti possono scrivere per avere ulteriori informazioni. Approfitto intanto perché nella chat stanno arrivando, oltre ai complimenti, anche delle considerazioni. Le lingue regionali possono essere lingue ponte, ad esempio il veneto aiuta a capire il catalano e lo spagnolo. Non so se qua volete aggiungere voi qualcosa. Sì, assolutamente sì, nel senso che le lingue regionali fanno parte mi viene a rispondere in italiano, del serbatoio. Les langues régionales font partie du réservoir en fait, que nous avons de nos compétences. Et donc, souvent, il y a un étudiant en classe qui dit « Ah, mais dans mon dialecte, ça se dit comme ça, mais effectivement, ça ressemble au portugais, ça ressemble à l'espagnol, etc. » Donc, les langues régionales sont sur un pied d'égalité avec les langues nationales.
Et je vais faire une petite mention en ce qui concerne une autre langue régionale que j'ai choisi, la roumain. Foarte pe scurt, în limba română, o să mă adresez publicului vorbitor de limba română din chat. Avem la finalul unității 10 un text în a română, evident și înregistrarea respectivă. Nu o să intrăm în dezbateri ce înseamnă în tradiția lingvistică românească dialect, limbă regională, grai, etc. Important este că avem și text în a română și asta poate fi un exercițiu și pentru noi înșine. Recunosc că nici eu nu am înțeles chiar tot, apoi am cerut clarificări, deci este util și pentru noi în calitate de vorbitor nativ să avem limbi regionale, deoarece asta ne face să vedem propria noastră limbă din alt punct de vedere. Mulțumesc! Grazie a entrambi. Un'ulteriore domanda è arrivata. Come sono state selezionate le persone per leggere e ascoltare i testi? Non so chi vuole rispondere. Alors, si rispondo io, poi continui. Si. Alors, effectivement, c'est intéressant parce qu'on n'en a pas parlé. En fait, il y a différents accents. Donc, moi-même, je suis belge, comme ça s'entend. Et on ne voulait surtout pas avoir l'accent que français, que espagnol et surtout peut-être que français de Paris ou italien, de je ne sais où. Donc on a on a demandé à plusieurs personnes de différentes régions. Donc pour l'Afrique, c'est un Africain qui lit et ce qui pour moi était vraiment un acte, je ne vais pas dire un acte politique, mais franchement, dans les manuels de français, il est très rare d'entendre un Africain comme si il n'avait pas la légitimité. C'est uniquement souvent des Français. Et donc là, voilà, il y a un texte qui parle du Québec avec l'accent québécois, il y a l'accent belge, il y a l'accent du sud de la France, l'accent du nord. Et ça, c'est pour les langues nationales. De sexes différents aussi, des hommes et des femmes. D'âges différents, donc pas uniquement des gens qui ont, je ne sais pas moi, 30 ou 40 ans, mais il y a vraiment tous les âges. Et ça, c'était important, la diversité, en fait. Et Veronica, si je veux te dire sur les langues régionales, ajouter quelque chose? Foarte pe scurt, în ce privește limba română, veți auzi vocea mea de câteva ori. Eu am înregistrat câteva texte. Avem și vorbitor din Cluj, dar e adevărat, nu a citit cu un accent foarte marcat din Cluj și am ținut foarte mult să avem și un text sau două sunt citite de un vorbitor nativ din Republica Moldova și anume din Transnistria. Deci cei care sunt interesați vor asculta și româna așa cum se vorbește ea dincolo de Prut. Quanto ao português, temos pessoas que fizeram as gravações que são do Brasil, de Portugal, portanto, no intuito de demonstrar várias pronúncias. E quanto às línguas regionais, acho que, com uma única exceção, temos falantes nativos daquelas línguas regionais que fizeram as gravações. E aproveito, porque vi o seu nome no chat, aproveito para agradecer ao professor Manuel Célio Conceição da Universidade de Algarve, que me ajudou muito nos momentos em que estava à procura de falantes de mirandês. Agradeço muito este contacto. Sim, professor, a uma certa altura mandei-lhe um e-mail para pedir se conhecia alguém que falava mirandês e deu-me o contacto certo. Portanto, recebi logo um texto e a gravação que é impecável. Portanto, muito obrigada. Este é um trabalho de equipa. Claro, vão ver os nossos 6 nomes e os nomes das pessoas que contribuíram para fazer as gravações, mas, na verdade, a equipa é maior, porque todos nós tentamos, através dos contactos que temos, chegar a falantes de várias línguas e isso é muito importante ser mencionado. Grazie. Nel frattempo la nostra chat si è animata ancora di commenti e di ringraziamenti per questo lavoro.
Ne è arrivata un'altra, vediamo se volete rispondere voi, Hugh o Veronica. Allora, quale? In portoghese? Sì, é uma parte com o professor Manuel Célio Conceição. Bom, já falámos sobre isso. Come vengono sfruttati gli audio nel percorso di intercomprensione? Mais Véronica, tu veux répondre à ça? J'avais déjà un petit peu expliqué. Sim, eu acho que os áudios depende. Eu fiz trabalhei os áudios de várias maneiras. Num primeiro momento apenas, por exemplo, fiz um texto muito interessante com os alunos de português a ouvirem o mirandês no ano letivo anterior e foi muito engraçado. Portanto, podem trabalhar o áudio a partir exclusivamente do áudio, mas também confrontando, e isso é muito interessante e útil na intercompreensão, fazer um confronto entre o áudio e a escrita. Sim, portanto, sobretudo nas línguas consideradas mais difíceis, vamos imaginar o romeno para um francófono, sim, podem mostrar o texto e ouvir o áudio ao mesmo tempo. E então isso ajuda bastante a compreensão. Grazie per questa ulteriore specifica sull'utilizzo degli audio messi a disposizione con il volume. Non so se nella nostra chat è arrivato qualcos'altro, diamo uno sguardo. Se non ci sono altre domande, considerazioni da parte delle nostre partecipanti o dei nostri partecipanti, io desidero ringraziare Veronica e Hugh per i loro interventi, le loro presentazioni, sono stati molto chiari, ci hanno condotto in questo manuale di intercomprensione alternandosi nelle lingue ed è stato un vero esercizio per tutti noi. Vi ringrazio a tutti, ringrazio anche i nostri partecipanti e le nostre partecipanti. Non so se volete aggiungere ancora voi qualcosa prima di chiudere. Merci à toutes et à tous. Nous espérons que vous avez pu suivre en différentes langues. Mais même si vous n'avez pas tout compris, de toute façon, il y aura un enregistrement probablement à disposition. Et puis, nous vous conseillons d'acheter le manuel. Eu também queria agradecer a todos e a todas pela participação e queria concluir desejando-lhes uma boa leitura panorâmica do nosso manual. Grazie ancora Veronica e Hugh, e grazie a tutte le nostre partecipanti e i nostri partecipanti. Vi auguro una buona serata a tutti. A presto. Au revoir, merci. Merci. Au revoir.